Nagdaob dai kog sayo ana kay paghuman na mga ligo mig dagat sa kumbata kay paghuman na mo ligog dagat sa kumbata ni mo ning kalakihan nyo kung makita nga mag-workout ko. Kay lami naman kayo nis paminaw nakaligo naman tag sayo mo ning kalakihan yung nakita ako ning giburakan o girakrakan ha. Automatic atong pinapass forward lang ginadan dapita kay para makita na ninyo tanan. Og unsa nang mga kalakiha og unsa nang mga workout atong gipangbuhat ba og pwede ka na nimo sundon des inyo ha. Kani mong nakita plank crunch dai tawag ani og ako nang giburakan og maayog nakakuha ko nag 40. Nya og ikaw ganahan ka mo sunod ani tirahan la sa nimo balik 8 lang. 8 ba? 8 good. Unya 3 set ha nya kani kaduhay mong nakita kay glutes kickback dai ni. Og sa lubot ang igoan ni apil pod ang imong tiyan og sa left and right imong buhaton ana 30-30 kay akong gibuhat ana kay 30 man. So magsugod na siya sa 10 reps 3 set mo nang makaingon kag 30. Buraki og mayor maundan nimo lubot pasudlan-sudlan nimo lubot nga sapyot ba. Ipadayon lang gyud ko na dihan dapita aron mahuman og kaning ikatulo imong nakita ang plank kickback dai ni siya. Og mao lang gihapon imong buhaton imo nang burakan og rakrakan or makakuha ka og 30. So kay dili pa man makuha ang 30 10 reps lang usa nya 3 set ha. Nganong mo ingon man jud ko og 10 reps 3 set ang maglarguhon na nimog 30 nya 3 set din ubintay mong nakuha gi ko panington jud kag bugbog ana. Mao nang 10 reps 3 set lang gyud siya og kaya nimo pasubrahan 12 reps gyud nya kani imong nakita kay plank jack hoop din na siya og buraki nagmaayo or makakuha gihapon kag 30. Kay sa imong nakita diha ako man ang giburakan siya ni ginhawa dilpin dayon ko gamay og kanina sang side plank crunch og 30-30 dayon gihapon akong gikuha ana niha left and right. Perting sakita sa akong kilid ana kay nakalitan kog tira ning kalakiha kani nga workout ba inyong nakita og left and right dayon na siya kung mutira ka ani 10 reps 3 set left and right gyud kay para mabalanse siya ba og paghuman ako dihan dapitan ni ginhawa na sa dayon ko og kanina sa plank crossover. Ako lang gihapon ang giburakan og girakrakan kay para makakuha ko og 30. Kani pertig yung lamia paminawon ani niya suwayon niya aron makaistorya ka. Og dihan dapita sa imong nakita hand to elbow plank din na siya og buraki gyapon nagmaayo or makakuha kag 30. Kay sa imong nakita diha sa akong pagtira ako man ginang giburakan og girakrakan liman ka ana wala ginay cut puros na gina fast forward. Kung gusto kag workout nga naay epekto dayon og panington kag bugbog suwayin imong nakita. Kay sa akong pagtira dihan dapita pertig yung sakita sa akong tiyan ana liman ka to paghuman ni ginhawa og lawom og kani inyong nakita gidaog na sa dayon na nakos plank pero wala pa na siya nagdaog ha kay wala pa man tanahuman diring dapita og nagpadayon lang gyapon na siya ang counting. Sa akong paminaw mga 1 minute ra gid siguro na akong nakuha ba kay wala man gud koy oras ana niya ihap-ihap ra sa akong unahuna ba ginhawa dilpin na dayon ko diha og ako dayon giburakan aning 60 push up nato. Normal ra na siya pero girakrakan ginantong maayo kay para makakuha tag 60. Tiwasan ig tan-aw ning video ha kay tulo pa ni ka klase siya kaning push up imong nakita ba na pa ni kauban duha kay ang permero pa man ni siya na pa ni siya segunda og tresera. Gipadayon lang gyud ko ni dirin dapita kay hapit na ni siya mag 60 og pakakuha sa 60 ni ginhawa dilpin na dayon ta kay para makarecover og nibarog na dayon ko og nitira aning squat nga balik 60 ako gihapon ang giburakan og girakrakan kay para maigo gini atong paa. Unya day ato ba sa kadaghan ani imong nakita nga akong gipangbuhat wa adjug kay nauyunan kay wala man nimo sunda des inyo ha. Barog na diha og ipasandig na ni cellphone og sundan na diha akong gipangbuhat. Kanang kaya lang nimong sundon ha pero dili gani nimo kaya kani akong gipangbuhat dili na naidaghan sa akong reels o kaya naidaghan didtong mga pang beginner og pinaka the best gyud aning workout ubanan gyud nimo disiplina sa kaon kay para makita gyud nimo ang resulta ba hilabi na sa imong tiyan imong gusto. Naidaghan diha sa tong core workout. Nagsigin lang jud kog yaw-yaw dirin napita og kaninyong nakita lunches dai ni siya og nikuha lang gyapon ko ani niya sa sinta. Ako nang giburakan og girakrakan kay sa paa man ang igo ana niya. Og paghuman na to ana niya dihan dapita og ni ginhawa dilpin na sa dayon ko gidaog na ko aning wall set. Pero og sa elementary gud ni siya gitawag ni siya set on the air paingon niyon kasi imong maestra og badlungon kaayo ka og grabe jud kaayo ka kabadlungon butangan na dayon naglibro sa imong kamot. Paghuman na to dihan dapita syempre pina-flex na dayon ta kay lami kayo to atong mga natira nga workout. Kay perti mang lami atong natira to nga mga workout sa core ato gyapon ang tirahan atong core og balik. Og mao na ning kalakiha inyong nakita ang lower abs ang igoana ako gyapon ang giburakan og girakrakan kay para makakuha tag 30. Kay minimum man na to siya og kani inyong nakita ang permero padaynahan nya upat day ni siya ka klase akong gitirahan diri napita. Og kana inyong nakita ang segunda na siya mura tahay na siya mountain climber pero dili kay imong tuhod ibangga man na nimo sa imong siko. Ang mountain climber ari matusto nga ihansak nimo ba og paghuman na dandapitan ni ginhawa tagamay ni higda na sa dayon ko kay kaning upper abs na sa tatong tirahan. Og pag-abot din dapita perti yung lamia ani niya kay wa jud ko nakahuman sa 30 pag-abot sa 20 ni ginhawa ko kay perti sakita sa akong tiyan ba. Tan-awa ra inyo na nang makita diha og ginhawa ko diha paghuman to ginhawa da ako lagi po nang gipadayon kay para mahuman ba. Unya kay nahuman naman na siya mo ning kalakihan nga ni recover sadta. Dayon ni tira na pud ani ikaupat nga core workout. Kining pinaisa imong usa ka kamot ba nya imong usa ka kamot kay nagtukod nya ilubag na nimo ihansak kare paingon sa sulod. Ambot lang gyud og unsay ngan ani nga workout basta kay perti gyud sakita sa akong tiyan ana kay wa jud ko nakahuman sa 30 na nga lahos-lahos ba. Nihunong ko pag-abot sa 20 pero akong gipadayon kay para mahuman. Kay og ato nang ihunong na gud siya nga ato mahuman na ta ba kini ato gyapon ning ipadayon kay wala pa man tanahuman. Og diri napita sa inyong nakita ang atbang na sad na siya. Maoy akong gitirahan sa gikaingon ko na ninyo ato gid nang atbangan kay para dili
dili mabungol ba nya diri dapitan nalahos na din nakuha wala na ko ni hunong ba. Gipadayon lagid ko na dihan dapita kay nagkalami na siya mo to pina-flex na dayon ta pag humantog flex da bukon pa rin akong pansimbag kay nanawag manin nato siya. Da nakitaan lagi niya ang gipangita kulatahon pa nako siya balik 50 ka komoda na sobrahan lagi. Abot lagi og 80 ka pin saktuhan gyud siya siyang gipangita og pag humandahan kalakiha ako lang gyapon ang gilingaw akong kagalingon ani nga push up pa Mike Tyson na siya. Ako lang gyapon ang giburakan og girakrakan kay ang segunda ra ba ni nato nga push up na pa ni siya trisira og sa sige na kog rakrak og burak ani niya nakaabot na day kog 75 kanira nga push up kaning Mike Tyson ba. Sa katong permero kay 60 ra man to siya og normal push up to siya ni total na ni siya tanan og 135 dala aning Mike Tyson push up. Unya wala pa ni nagdaog ha kay napara ba ni ikatulong nga push up. Huwat-huwatan lang to og pabuta linga wala sa na imong kaugalingon og tan-aw aning Mike Tyson ba pwede ra kay nimo sundon des inyo ha og wa kay lingaw kay og masunod na nimo nga workout des sa inyo ha malingaw naman ka di nawagtang na imong laay og masigundaan na sad nimo og burakan og maayo kay para maburot ginag maayo imong dughan og imong shoulder. Sa karon wala pa kay nagtan-aw pa man kanako unyag mo aktual na kadiha na nimo makita ang resulta og pina-flex na dayon ta sa to 75 nga nakuha. Nya ni ginhawa dilpin og gamay og nitira na pud dayon ani katulo na to nga push up kani pinakiyod-kiyod tahay ba. Ambot lang gyud og unsay nga ani push up pa kay para nako hard gyud siya kay 20 ra gyud ako nakuha ani niya. Mao to gipadayon lang gyud nako og gilingaw akong kaugalingon kay para magdaog na ni nga workout ba. Og maora da ito ang tanan ha og salamat kaayo sa sunod na sad. Tira 20 ra. Hello da.